Hello guys! May alam ako ng bago-bago na legit na game, and 2026 muna ang pinaka new games and super legit ni guys na 2026. Guys, alin guys ang games ko guys, alin yan. Super legit ni guys. Sabi mga 2 gigas and Paymaya and Sada. Yes, open na guys. And paano ni laruin yan? And paano guys, paano? Kaya paano yan? Kaya play. Video hapos ni guys. And wait lang. And guys, dodotan na. Yan. May kuha ka ng coins. Yan. Malagyan ako na talaga na. Pero madugang ang green money. Baka to guys. Ayan guys. Kung masupport ka ng green money, makuha ka ng 500 or 1,200 or 3,300 pesos and 17,000 green money guys. May nagagayas nga, gusto mo mabilis, ma-invite ka para makuha mo ni ang 500 or 1,200 yan. Bakit guys, kung gusto mo wala invite, masupport ka lang guys ng coins. Yan. Kung may ala ka ng 100k o 1 million, maybe 500 or kaya mo masupport ng 15 million coins, makuha ka na 2,000 pesos, 2 gigas and Lazada. Yan guys, ayun lang ang payout guys. Lazada, Gcash, Paymaya, o Grab or PayPal. And guys, guys, i-subton mo guys ang coins or digin. Guys, ang baka guys, makakuha na yun ang coins nyo. Star name, subton ta guys yun. And kung takaan ka man pang, matas ka guys. Yan, maipasound mo mga tas niyo. Yan, para masaka adigaw, kumukuha mo niyo. Like yung video, para maka-shout mo. And thank you give sa akong channel, and please subscribe, like, share.